पेश है गुड मॉर्निंग JNK। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग JNK। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से और लेकर हाजिर हैं गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम का एक और नया शुमारा। आज सोमवार है, मई की 20 तारीख 1445 हिजरी के माह ज़िकत की आज 11 तारीख है। आज स्टूडियोज़ आते वक्त गाड़ी में एक पुराना नगमा मैं सुन रहा था और एक और नगमे के बोल मेरे जहन में ताज़ा हो गए अपनी हालत को देखते हुए कि आंखों में जलन सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और इस परेशानी की वजह है वो पोलन, जिस पोलन को हम हर साल जो है खबरों में सुनते हैं, जिस पोलन के बारे में लोग काफ़ी शिकायत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है शिकायत से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलें ताकि इस रुई सफ़ेदा की इस रुई से हम खुद को बचा पाएँ, बच्चों को बचा पाएँ, बुज़ुर्गों को बचा पाएँ, क्योंकि ये वाकई बहुत तकलीफ़ दह है। इसकी एलर्जी से आपको फिर सेहत के ताल्लुक़ से गुनागो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मिसाल मैं हूँ, पिछले एपिसोड में आपसे मुलाकात हुई थी तब भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी और सूरत हाल में कुछ सेहत के हवाले से ज़्यादा बेहतरी नहीं आई है। अद्वियात का इस्तेमाल तो करना खैर ज़रूरी होता है, लेकिन जो दादा दादी के टोटके हैं उन पर भी अमल पैरा होना बेहद ज़रूरी है। कहवे का इस्तेमाल करना, नमक के पानी के गरारे करना, ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनका आपने भी इस्तेमाल किया होगा और इससे ज़रूर फ़ायदा होता है। लेकिन लापरवाही अपनी कि ख़ुद आप खान पान के हवाले से भी एहतियात कम बरतते हैं तो ये जो सिचुएशन है, मामला है, एग्रीवेट होता है। आई एम श्योर मेरी इन बातों से माजिदुल खैर नंदा इत्तेफाक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आज ये नहीं कह पाएंगे आप कैसे हैं, वो तो आया है, वो आपकी बोलचाल से समझ आता है कि पोलन से काफ़ी परेशान हुए हैं जी। तो लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि अद्वियात और जो दीगर चीज़ जो नुस्खा आप समझा रहे थे उससे बेहतर है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सही है, इससे पहले जैसे मास्क है वो उसका इस्तेमाल करें, बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा इससे परेशानी हो सकती है, तो लिहाजा जब भी आप बाहर निकले कोशिश करें कि मास्क डाल के ही बाहर निकले। ये वेरी ट्रू। और आपको पता है, किसी को फ़ोन करते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, अहबाब को, तमिस तौर वना ऐसे घर सेरी बस बीमार। जब ऐसी सूरत हाल होती है ना कि घर के अक्सर जो अफराद खाना है वो किसी परेशानी में, किसी मखसूस परेशानी में सेहत के हवाले से मुब्तला हो जाएं, तो फिर उसके बाद एक बड़ा चैलेंज होता है। बिकॉज़ घर में जो काम है आपने बांट के रखे होते हैं, वालदा का अपना काम, आपकी हमशेरा का अपना काम और दूसरे लोगों का अपना काम। लेकिन जब वो बीमार होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा हो ही जाता है फिर कि वो कितना काम करते हैं। अच्छा। आम हालात में ऐसा हम कहते हैं, अगर किसी को कहें, अगर किसी की माँ जो है होम मेकर हो तो उसे कहते हैं आपकी वालदा क्या करती हैं, वो कुछ नहीं करती हैं। लेकिन फिर अंदाजा हो जाता है ऐसी सूरत में कि सब कुछ करने वाली वही है। ये अगर आप दफ्तर के लिए निकलते हैं या आप अपने कारोबार को संभालने के लिए निकलते हैं, आपको तैयार करने वाली तो वही है, बिल्कुल आपकी वालदा ही है। तो मुझे लगता है ये कुछ मौके होते हैं जब संजीदगी के साथ एहसास होता है इंसान को कि जो हमारी मदर्स है या जो दूसरे अफराद, मतलब एक फैमिली में कुल मिलाकर हर एक का अपना अपना रोल है और एक
کنبے میں رہنے والے جو لوگ ہیں جب وہ مل جل کر رہتے ہیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں تبھی جو ہے اسے ہم خوشحال کنبہ کہتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ یہی وہ چراغ ہے جو اس پورے گھر کو روشن کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور بھی اپنے ناظرین کو یہ تو ضروری جانکاری تھی کہ کس حوالے سے جو ہمارے جو معاشرے میں بھی موسم کا حال چال ہے کیسا چل رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آج موسم کے کیسے مزاج رہنے والے ہیں. جو مطلع ہے وہ صاف رہنے کی پیشن گوئی ہیں, البتہ دور دراز علاقوں میں کہیں کہیں پر ہلکی پھلکی بارشیں ہو سکتی ہیں. سری نگر میں آج جو دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. جموں میں جو ہے گرمی میں شدید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج بھی درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں اور کل رات کا درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. ٹریفک کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں. آج NH 44 پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے, البتہ بڑی گاڑیوں کو ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ کرے اور اس کے بعد ہی سفر کے لیے نکلے. SSG روڈ پر آج جو SSG روڈ ہے یک طرفہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے. چھوٹی بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے کارگل کے لیے روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. مزید اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو نمبرز فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر رابطہ قائم کریں, یا ٹریفک کنٹرول یونٹ کے سوشل میڈیا پیج ٹویٹر ہینڈل پر بھی لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر ہی سفر کے لیے روانہ. رائٹ ماجد, اور جب ہم موسم کے حوالے سے اور شہراؤں کے تعلق سے اپڈیٹس اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں وہی ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ مختلف دنوں کے حوالے سے ان دنوں کی اہمیت اور افادیت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں پروگرام میں ہوں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والوں میں ایک بڑی تعداد طلبہ کی ہے, اسٹوڈنٹس کی ہے, نوجوانوں کی ہے, بچوں کی ہے, اور ان کی جانکاریوں میں اضافہ کرنا یا کسی خاص موضوع کے حوالے سے کسی خاص دن کے تعلق سے ان کی توجہ مبذول کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آج اپنے ناظرین کو بتا دیں ٹوڈے از ورلڈ میٹرولوجی ڈے, اور اس دن کے جو تفصیلات ہیں ہم ضرور ماجد سے حاصل کریں گے, کیونکہ آئی ایم شیور کہ شام کو کل یہ بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے اچھی خاصی تفصیلات اس تعلق سے حاصل کی ہوں گی جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ایک بات اس میں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سائنس کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ہم جہاں ایک طرف ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے سائنس کی ترقی کے حوالے سے اور سائنس میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہماری بہتری کے لیے, ہماری زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے, فیسلٹیز لانے کے لیے, وہیں اپنے بچوں کو رجحان ان میں پیدا کرنے کے لیے کہ اگر وہ سائنس میں کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں, سائنس کے حوالے سے کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, کچھ ڈسکور کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو پوری آزادی دی جائے. اس کے لیے ضروری ہے ماجد کے اسکولوں میں ہم اس قسم کا ماحول تیار کریں. حالانکہ ہم نے NIT سری نگر کے کئی پروفیسر صاحبان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے, ان سے جب بات ہوئی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایسے ادارے ہیں ہمارے ہاں بھی جہاں پر ایسی صلاحیتیں رکھنے والے نوجوانوں کو انکریج کیا جاتا ہے, انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا رکھا جاتا ہے تاکہ اگر وہ سائنس کے شعبے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہوں تو انہیں بھرپور موقع دیا جائے. بالکل, اس حوالے سے ایک STEM بھی ایک پروگرام ہے جو چل رہا ہے, اور میرے خیال سے جیسے آپ کہہ رہے تھے مختلف اداروں میں اب انوویشن سیلز بھی قائم کی گئی ہیں. یہی ہے کہ جو سٹارٹ اپ آئیڈیاز ہیں سائنس کے حوالے سے بچوں میں, تو ان کی آج میرے خیال سے حکومت کی طرف سے وہ پلیٹ فارم ہے. رائٹ, اور مجھے لگتا ہے ان پلیٹ فارمز کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. سکولی سطح پر بھی چاہیے, سکولی تعلیم کا جو محکمہ ہے انہیں چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائیں تاکہ نہ صرف شہری علاقوں میں بلکہ دور دراز علاقوں میں, گاؤں دیہات میں بھی جو ایسا ذہن رکھنے والے طلبہ ہیں وہ انکریج ہو پائیں اور وہ اپنے آئیڈیاز کھل کے شیئر کر پائیں. بالکل, تو آج کے دن کے حوالے سے بتائیے کہ کیا خاص میٹرولوجی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ لمبائی, سائز, چوڑائی, اس حوالے یا مقدار کے حوالے سے, اور اس کا جو پرپز یہی ہے کہ پورے ورلڈ میں جو لین دین کے معاملات ہو بڑے اعتدال اور ایک میٹرکس, ایک میجرمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ قائم کیا جائے. اور بھی مختلف جگہوں پہ ناپ تول کے حوالے سے کافی امپورٹنس دی گئی ہیں, اور اس حوالے سے قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ ناپو تو پورا ناپو, اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کیا کرو. بالکل صحیح, اور اس میں اگر کوئی کمی رہتی ہے یا کوئی لالچ انسان کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس حوالے سے بھی بے حد سنجیدہ ہو کر ناپنا اور تولنا ضروری ہے. اور ہر سال ایک تھیم کے تحت, ایک خاص موضوع کے تحت اس دن کو منایا جاتا ہے, اور امسال کی تھیم ہے وی میجر ٹوڈے فار اے سسٹینیبل ٹمارو. یہ تھی کچھ جانکاریاں آج کے دن کے حوالے سے. پروگرام دسلاب سے اس کرا کشر موسیقی ست, کشر موسیقی ہز اخ سو گلوکارہ یمن کم ونس مزی اصل ناو میول, یمو کشر موسیقی پنہ انداز خدمت کر
تہٕ یِمن ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ دیٹ شی اِز اے گلیمرس کشمیٖری سِنگر محمیٖد سعید یِہنٛزِ آوازِ منٛز بوزو پروگرام کِس آغازس منٛز اکھ بٲتھ پتہٕ کرو أزکِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات تُہۍ روٗزِو وٕچھان گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. Thank you.
नाज़रीन वेलकम बैक। उम्मीद है आपको ये नगमा पसंद आया होगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि हर दिन जो ख़ास रहता है, और एक इम्पॉर्टेंट बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और मुझे लगता है अगर वो हम नहीं बताए शायद नाइंसाफ़ी होगी। आज ही के दिन 2 साल तक समंदरी सफ़र के बाद 20 मई 1498 में पहला जो समंदरी रूट वाज डिस्कवर्ड टू इंडिया, जब वास्को डी गामा लिस्बन पुर्तगाल से निकले थे और आज ही के दिन वो केरला पहुंचे थे। तो ये पहले यूरोपियन हैं जिन्होंने जो समंदरी रास्ता है टुवर्ड्स इंडिया डिस्कवर किया था। और भी प्रोग्राम में बातें करेंगे। आज एक ख़ास मेहमान को भी हमने मदऊ करा है, लेकिन रुकते एक तिजारती वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार आज की मेहमान के साथ मुलाकात। देखते रहे गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम सब का चहेता ब्रेकफास्ट शो। ये प्रोग्राम आप टीवी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप अभी जाएं मोबाइल फ़ोन में, यूट्यूब खोलें, DD कृषि सर्च करें, ये रही हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको मालूम चलता रहे हमारे प्रोग्रामों के हवाले से। और हमारे प्रोग्राम वैसे तो आप 24/7 देख पाते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा का एक शेर मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, और ये शेर मैं हमारे आज के मेहमान की नज़र करता हूँ और उसके बाद कहूँगा ज़रूर कि हमारे आज के मेहमान हैं कौन और किस शोबे में अपनी खिदमातें अंजाम दे रहे हैं। शेर है कि तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर। आज के मेहमान के हवाले से आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबे तालीम के साथ मुंसलिक हैं, और इनके खानवादे की बात करूं तो इनके खानवादे ने कश्मीरी सूफ़ी शायरी के दरख्त की रूट्स को, जड़ों को मजबूत करने में अपना भरपूर रोल निभाया है। इनके वालिद मोहतरम जो कुछ अरसा कबल इस दरफ़ानी से रहलत कर गए, परवरदिगार उन्हें गरी के रहमत करें, साहिब किताब थे, सूफ़ी शायरी की दुनिया में उनका अपना एक नाम है, और उसी माहौल में इनकी तरबियत हुई है। इनसे जब मुलाकात करेंगे तो उस तरबियत के ताल्लुक से भी ज़रूर बात चलेगी, और सूफियत के साथ या सूफी सिलसिले के साथ इनका कितना ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है, वो भी जानेंगे। और इसके साथ साथ जो शोबे तालीम में कश्मीर यूनिवर्सिटी में इनका कंट्रीब्यूशन है उस पर भी बात होगी। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत को कबूल फरमाने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने अपने वालिद मोहतरम की 2 किताबें साथ लाई हैं, और बहुत प्राउडली बच्चे कह पाते हैं उनके वालिदैन ने अगर कुछ अच्छा काम किया हो, कशिर पठ वनान थकन लायक काम आसे कर्मस तो बड़ फख्र गसान अवलादन। तो वगर अवलाद कह तम खुद रच काम करन पछ मोल मोज वनान बड़ फख्र सान ये पन्न दोस्तन समकान, रिश्तेदारन हमसायन समकान यह मोन नेचू, यह मोन अवलाद। तो खुशी हज कत दुश्मनी सूरतन मज इस पे तुहद वालिद मोहतरम ते बड़ फख्र सान वनान अमीन साहब मीन फर्जन, तुम फख्र सान वनान अली मोहम्मद डार साहब मोहतरम अल्लाह ताला कर गरी के रहमत तम तुहद वालिद साहब। अस वन तो यह तुहज तरबियत युजन डॉक्टर साहब सह कत माहौलस मज गई, कित पट गई, युजन यह सूफियत सिलसिल तुहदिस गरस मज चलो, या सूफी शायरी सत सिलसिलस सत मुंसलिक तुहद गरिक वालिद साहब या बाकी हजरात तो कुछ माहौल रोद बचपनस मज तुहद गरिक? शुक्रिया नवाजिश तुम मे यह मौके प्रोग्राम इंटरनेशनली वाच कर। जनाब तुम पृछो गर माहौल क्या कि माहौल बिल्कुल यही सूफी माहौल सनिस गरस मज कि यह मल सद साइड कह यह माज हंद साइड क्या माज हंदिस साइडस मज बिल्कुल ना जन अगर वो इंसेस्ट्रल बैकग्राउंड गोडनिक्स अगर गो यम जन जियारत बोड़ बार वलीउल्लाह तमिस नाव हजरत जमाल साहब नाव
تم سن زیارت پوہر پیٹھس مز کہاں جائیے پوہرو پیٹھ بورو پوہرو پیٹھ بورو ہندوار پیٹھ اچھا ٹھیک تمس پتہ تم سند غفار صٲب اہن تم حظ. پتہ تم سند احد صٲب تم سند فرزن اچھا تم پتہ پیر شہباز صٲب ژوٗرِم فرزن تم ماشاء اللہ یمن ہنز زیارت تتہ ونکس چھ پوہر پیٹھس مز تو یُس زن یہ احد صٲب اوس أمۍ سٕنٛزٕے بچی یُس ٲس کوٗر ٲس تٔمِس اوس ناو عایشہ یُس زن میٲنۍ مٲج اچھا اچھا أتھی خاندانس منٛز گوٚو میٲنِس مٲلۍ سُنٛد رشتہٕ رائٹ علی محمد ڈار صٲب صحیح صحیح تو ییٚلہِ یہِ خاندانس منٛز رشتہٕ گوٚو تہٕ یورٕ اوس میٲنِس فادرس آلریڈی لۄکچار پٮ۪ٹھے یُس زن تٔمۍ سُنٛد ونُن اوس کہِ مےٚ اوس لۄکچار پٮ۪ٹھے اتھ کوٚرمُت نیشن اچھا سُہ رجحان چھُ اوسمُت رُجحان اہن اوس حظ. بیٚیہِ یُس زن تٔمۍ سُنٛد ونُن چھُ کہِ سُہ ٹایم اوس سُہ یتھ منٛز زن پیٖرن فقیٖرن یِمن بُزرگن سۭتۍ واریاہ لوٗکھ احترام ٲسۍ کران عزت ٲسۍ کران پکان کران یِژھ پٮ۪ژھ چھُنہٕ معاملہٕ اوس یَژھ پٮ۪ژھ ٲس یَژھ پٮ۪ژھ ٲس صحیح توے ووٚن تٔمۍ دوٚپُن بہٕ ہسا اوس 14 وارِ پٮ۪ٹھے لگ بگ اوکُن انکلنیشن گٔمٕژ اچھا پتہٕ ییٚلہِ تٔمِس أتی خاندانس منٛز نکاح سپدیو تمہِ سۭتۍ گوٚو یُس زن یہِ اوس یہِ گوٚو یہِ بڑیو ملٹِپل ٹایمز یُس زن یہِ أنٛدرٕ یہِ خوٲہِش وغیرہ ٲس انکلنیشن ٲس اضافہٕ گوٚمُت اتھ گوٚو اضافہٕ اتھ گوٚو اضافہٕ سو یہِ روٗد پتہٕ سٲنِس خاندانس منٛز کنٹِنیو تِکیازِ أمِس لوٚگ یہِ کنیکشن ہوٚتھ سۭتۍ یُس زن میون بٕڈبب صٲب اوس ماجہِ بٕڈبب تہٕ یہِ روٗد أمِس مُرشد تہِ بنیو أمِس مُرشد تہِ آفٹر ہِز میریج ویری سون ووٚن أمۍ دوٚپُن آفٹر میریج مےٚ ہسا گوٚو أمِس یہِ سپرچُوَل کنیکشن اَمہِ سۭتۍ تہٕ یہِ بنیو أمِس مُرشد صحیح صحیح تہٕ اتی پٮ۪ٹھ کوٚر أمۍ یہِ سلسلہٕ سٹارٹ ٹھیٖک اور سٲنِس خاندانس منٛز ٲسۍ یِم چیٖز چلان پیٖر فقیٖر ٲسۍ یِوان میون بٕڈبب صٲب اوس یِوان لیٹر آن ٲسۍ أمِس پتہٕ بیاکھ اکھ پیٖر صٲب تہِ تٔمِس اوس ناو پیٖر مقصوٗد صٲب تِم ٲسۍ بارہمولہ ییٚتِکۍ حظ بہرامپورہ بارہمولہ اچھا تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ روٗد پتہٕ یہِ کنٹِنیو سلسلہٕ جٲری آ الحمدللہ بِلکُل بِلکُل روٗد یہِ جٲری ٹھیٖک. تہٕ یِہوے ماحول اوس اَسہِ تہِ سٲنِس گرس منٛز چاہے مامہٕ سُنٛد گژھو تتہِ تہِ اوس یِہوے گرس منٛز وٕچھو ییٚتہِ تہِ اوس یِہوے صرف میٲنسٕے فادرس نہٕ کینٛہہ یِم زن میٲنۍ پِتر وغیرہ تہِ ٲسۍ یُس زن سٲنۍ ماسہٕ پۄپھٕ وغیرہ تِہنٛدٮ۪ن خاندانن منٛز تہِ اوس یِہوے سو اوٚوَرآل خاندانس منٛز کتھ کلٲمی باپتھ چھُس بہٕ معذرت کران تُہنٛدِس خاندانس منٛز یُس زن سلسلہٕ تُہنٛدِس والد صٲبنہِ پٮ۪ٹھ شروٗع گوٚو تہٕ سُہ سلسلہٕ برونٛہہ پکناونٕکۍ حوالہٕ تۄہہِ یا اگر تۄہہِ بیٚیہِ کانٛہہ برادر آسان تۄہہِ کٔروا کانٛہہ پہل یا کوٗشش یا تہِ چھُوا تۄہہِ باسان زِ رُجحان چھُ تۄہہِ تہِ اَمہِ قٕسمُک کینٛہہ یہِ اثر چھُ سارنٕے بٲے بارنٮ۪ن پٮ۪ٹھ اگر أسۍ وٕچھو نہ اَسہِ چھُ سارنٕے بٲے بارنٮ۪ن پٮ۪ٹھ یہِ اثر اچھا پتہٕ گوٚو کہِ یِتھ پٲٹھۍ زن تِم پریکٹِکل ٲسۍ واریاہ زیادٕ محنت کران ٲسۍ تتھ منٛز کُس کوتاہ چھُ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کلیرلی ؤنِتھ کینٛہہ کُس کوتاہ چھُ مگر پریزنٹلی اگر بہٕ وَنہٕ مےٚ چھِ سسٹر اکھ نہ یُس مےٚ زِٹھ سسٹر چھِ اچھا انکلاین چھِ تٔمِس تٔمۍ کوٚر لگ بگ سون آفٹر ہر میریج تٔمۍ کوٚر میٲنسٕے فادرس سۭتۍ بایت اچھا یِہوے اوس تٔمِس پیٖر تہِ تٔمِس گٔے لگ بگ 25-27 ؤری أمِس سۭتۍ أمِس فادرس سۭتۍ یوٚتانۍ زن فادر ییٚمہِ دُنیا درٛاے لگ بگ 2022 اگست تہٕ تٔمۍ یِتھ پٲٹھۍ اکھ مطلب أسۍ وَنو سُہ ایگزامپل سیٹ کرٕنۍ چھِ تٔمۍ کٔر سُہ ایگزامپل سیٹ بیٚیہِ تہِ ٲسۍ مٔزیٖد أسۍ مےٚ سۭتۍ تہِ اوس میٲنِس فادرس اَمہِ قٕسمُک کانٛہہ تعلق مگر أسۍ زن وَنو أسۍ ٲسۍ نہٕ تیٖتۍ زیادٕ کامیاب کینٛہہ تیٖتۍ زیادٕ محنتی کینٛہہ یُس زن سُہ ٲس اگر أسۍ محنتہٕ حساب وٕچھو تیٚلہِ ٲس سُہ ساروٕے کھۄتہٕ سرس تہٕ باقین پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَسہِ یہِ اثر باقین پٮ۪ٹھ تہِ چھُ تُہُنٛد سفر کیُتھ روٗد یُتھُے تۄہہِ پڑایہِ ہُنٛد سلسلہٕ کیٛاہ روٗد پتہٕ چوٗنٛکہِ تُہۍ روٗدِو نہٕ زیادٕ ایکسکلوٗزِولی اتھ سۭتۍ باب صٲبنِس اتھ سفرس سۭتۍ زیادٕ اِنوالو کینٛہہ تُہُنٛد کیٛاہ سفر روٗد پڑایہِ ہُنٛد کیٛاہ سلسلہٕ روٗد پتہٕ زندگی ہُنٛد زیادٕ روٗدۍ نہٕ اتھ سۭتۍ کینٛہہ گۄڈٕ کرٕ بہٕ یِہوے کریکٹ زیادٕ روٗدۍ نہٕ اتھ سۭتۍ کینٛہہ مگر یہِ چھُنہٕ کینٛہہ کہِ بہٕ روٗدُس نہٕ اتھ سۭتۍ کینٛہہ تِکیازِ ییٚلہِ تہِ مےٚ تہِ سپدیو خاندر تہٕ میٲنی یہِ سسٹر ؤژھ أمِس میٲنِس فادرس دوٚپنَس یہِ ہسا یہِ أمِس گوٚو وۄنۍ خاندر ژٕ اوس دپان نکاح چھُ اکھ چیٖز آسان یہِ گوٚژھ نکاح گۄڈٕ کرُن وغیرہ تہٕ پتہٕ روٗد مےٚ تہِ أمِس سۭتۍ سُہ تعلق تُہۍ مٲنِو 2008 منٛز چھُ میون نکاح تہِ گوٚمُت تہٕ تمہِ پتہٕ روٗد مےٚ تہِ یِتھ پٲٹھۍ اتھ سۭتۍ أمِس سۭتۍ یہِ تعلق مگر یُس زن میٲنۍ سٹرگل وٕچھو أسۍ ٲسۍ نہٕ واریاہ زیادٕ أمیٖر خاندانس منٛز کینٛہہ تہٕ زٔمیٖن جاگات وغیرہ اوس سٮ۪ٹھاہ مگر چوٗنٛکہِ میٲنِس فادرس آسہٕ 5 کورِ یِم زن یہِ ٲسۍ أسۍ تہٕ یہِ اوس نہٕ ہٮ۪کان سٲرسٕے وٲتِتھ تہِ کینٛہہ تِم تکلیٖف تُلۍ اَسہِ تِم پریشٲنی تُج اَسہِ تہٕ بہرحال شُکُر خۄدایَس کُن تَتھ منٛز تہِ کٔر تٔمۍ واریاہ محنت ایٖماندٲری تھٲوٕن تہٕ اَسہِ پرنٲیِن ییٚلہِ أسۍ پرنٲیِن أمِس اوس واریاہ شوق یِم بچہِ گٔژھۍ پرٕنۍ چاہے کوٗر ٲس لڑکہٕ ٲسۍ یِم گٔژھۍ پرٕنۍ تہٕ اَسہِ کٔر محنت اَڑیو کوٚر میٹرِک اَڑیو کٔر گریجویشن اَڑیو کٔر پوسٹ گریجویشن تہٕ مےٚ تہِ کٔر محنت وارٕ وارٕ أمۍ سٕنٛدۍ تہِ ٲسۍ دعا دعٲے خٲر ٲسۍ ماجہِ ہٕنٛدۍ مٲلۍ سٕنٛدۍ
تو بہت پوکس وار برو کن یوتان میں پوسٹ گریجویشن کر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کشمیر یونیورسٹی میں کشمیر یونیورسٹی میں. اچھا ماشاء اللہ یتھ ڈپارٹمنٹس مز تہ پوسٹ گریجویشن کرو تھی ڈپارٹمنٹس مز پتہ موقع ملن پرناونک یہ پنس پانس میں اکھ بوڑ اعزاز تو کیُتھ اوسو گۄڈنیُک دۄہ ییٚلہِ تُہۍ اپوینٹ گٔیوٕ پتہٕ ٲسِو تُہۍ تٔتھۍ کلاس روٗمس منٛز پرناوان یتھ کلاس روٗمس منٛز تۄہہِ پوٚرمُت اوسوٕ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ حٲجنی صٲب یہِ یِتھ پٲٹھۍ کہِ ییٚلہِ بہٕ اَکہِ دۄہ اوسُس ایز سٹوٗڈنٛٹ پنٛنِس ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنس منٛز اُستادِ محترم اکھ ٲسۍ پرناوان یِم زن محمد یوسف گنایی صٲب تِم گٔے وۄنۍ رِٹایر. یہِ اوس پرناوان تہٕ بہٕ اوسُس کران پنٕنہِ جایہِ ڈریٖم بہٕ اوسُس دپان یہ کرنے خاطر کیا پیوان کرن کہ ہوت سٹیجس پہ وات انسان ہم جائے وات انسان. اچھا اچھا مطلب نا اندر کن یہ تھاٹ وتان بہت دپان مے مز شاید یہ صلاحیت میں سوچتا تھا مے مز یہ صلاحیت کہ اگر بہ تم چیز کر یم زن کرائٹیریاز تم ساری فالو خاطر یم زن ام خاطر کریڈینشیل ضرورت اگر بہ تم کریڈینشیلز ہکوس حاصل کرت تو مے باسان مے مز صلاحیت بہ ہیک خود جائے پروفیسر صاحب جائے اک دہ ٲسِتھ. اچھا یہ بہ تتہِ سونچان اور میٲنِس فادرس تہِ اوس واریاہ شوق تمن دۄہن اوس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس زن اوس پی ایچ ڈی اوس یِوان ماننہٕ پی ایچ ڈی ایم فل آسہِ پی ایچ ڈی آسہِ تتھ منٛز زیادٕ اپرچُنِٹیٖز نیٹ سیٹ ٲسۍ کم آسان تہٕ مگر بہٕ تہِ اوسُس یہِ پننہِ جایہِ سونچان کہ میں وہاں پہنچ سکتا ہوں تہٕ أتھی منٛز گٔے کٲم پتہٕ ییٚلہِ بہٕ اَتہِ درٛاوُس پوسٹ گریجویشن کٔرِتھ پتہٕ کوٚر مےٚ 2005 منٛز سیٹ کالِفاے 2005 منٛز تہٕ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ اکھ زٕ نیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنس منٛز یِم زن آلریڈی اپوینٹ ٲسۍ گٔمٕتۍ سیٹ گٔے أسۍ تتھ گروپس منٛز 5 تہٕ مےٚ باسیو پننہِ جایہِ وۄنۍ بڑے اپرچُنِٹیٖز کالیج لیولہِ پٮ۪ٹھ ہایر سیکنڈری لیولہِ پٮ۪ٹھ بڑے وۄنۍ اپرچُنِٹیٖز بہٕ اوسُس تِمن دۄہن أکِس بی ایڈ کالجس منٛز شیخ العالم کالیج کُپوارہ اَتہِ کران کٲم 2000 تہٕ پتہٕ گوس بہٕ 2007 منٛز حظ JNK بینکس منٛز گۄڈٕنیتھ مےٚ کوٚر رِٹن کالِفاے أتھی دوران گوس بہٕ JNK بینکس بالکل بالکل JNK بینکس منٛز مےٚ اگست 2007 پٮ۪ٹھ اکٹوبر 2009 تانۍ بالکل 2 ؤری دِتۍ مےٚ تہٕ أتھۍ اِن دَ مین ٹایم درٛاے کینٛہہ کالجِکۍ تہِ پوسٹ اوس مےٚ ایپلاے کوٚرمُت ہایر سیکنڈری ہٕنٛدۍ تِمن جاین ہیوٚک نہٕ کامیاب گٔژھِتھ کینٛہہ تہٕ بہرحال کوٗشِش ٲس جٲری تہٕ ییٚلہِ مےٚ اَتہِ کوٚر ایپلاے یونیورسٹی منٛز کوٚر ایپلاے مےٚ اوس تَمہِ ساتہٕ صرف سیٹ کالِفاے ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ اوس نہٕ کینٛہہ چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈٕتھٕے کہِ حالات ٲسۍ نہٕ گرِکۍ تِتھۍ کینٛہہ فادرن وَنیو مےٚ ییٚلہِ بہٕ پی جی کٔرِتھ یور گوٚوُس فادرن ووٚن مےٚ دوٚپُن ہے ژےٚ دوٚپُتھ بہٕ کرٕ ایم فل پی ایچ ڈی ژٕ کیازِ ترٛووُتھ یَلہٕ مےٚ دوٚپمَس نہ نہ ژےٚ ووتُے وۄنۍ واریاہ تکلیٖف تہٕ بہٕ چھُس دَپان کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کرٕ بہٕ اگر بہٕ پرٛایویٹ جابٕے تہِ کرٕ مےٚ حظ پرٛایویٹ جاب تہِ کَرٕنۍ رۄپیس 7-8 ساس ٲسۍ مےٚ دوٚپ نہ بہٕ پکناو فِلحال پنٕنۍ فیملی فادرس تراونہٕ بہٕ زیادٕ بوٚڑ کِہیٖنۍ تہٕ تمہِ حساب کوٚر مےٚ پتہٕ سیٹ کالِفاے 1-2 ؤری دِتھ یتھ بینکس منٛز تہٕ 2009 اکٹوبرس منٛز گٔے اَتہِ ایپوینٹ. تۄہہِ ووٚنوُ گۄڈنیُک دۄہ کیاہ اوس بالکل یہِ ٲس اکھ الگ فیٖلِنگ اکھ جیسے اٹ واز ڈریٖم کم ٹروٗ مےٚ اوس بیٚیہِ پیٚوان سُہ یاد مےٚ دوٚپ اَکہِ دۄہ اوسُس بہٕ سونچان پننہِ جایہِ یِتھ پٲٹھۍ یا میون فادر اوس ونان یِتھ پٲٹھۍ کہ وہ ڈریم جو ہے فلفل ہو گیا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکہ. اچھا ماشاء اللہ یہ سٹھے جان کت پہ زن تہ ونو ام سۭتۍ سانٮ۪ن واریاہن نوجوانن حوصلہٕ تہِ میولمُت یم کُنہِ ساتہٕ ہمت تہِ ہاران چھِ. تۄہہِ ونو زِ مٲلی حالات ٲسۍ نہٕ گرِکۍ تیٖتیٛاہ بہتر کینٛہہ تمہِ پتہٕ چھُ تۄہہِ اکھ جاب میلان أکِس جان مالیٲتی ادارس منٛز مگر تمہِ پتہٕ تہِ سُہ جاب میلنہٕ پتہٕ تہِ کوٗشش کرٕنۍ زِ بہٕ ہٮ۪کہٕ امہِ کھۄتہٕ بہتر کینٛہہ کٔرِتھ امہِ کھۄتہٕ اصل کینٛہہ کٔرِتھ یا یورٕ کوٚر مےٚ پنُن ٹیمپرامنٹ چھُ بالکل جان لفظن منٛز اگر یہِ کتھ أسۍ بیان کرو کہِ انسانس یُس زن پنُن ٹیمپرامنٹ چھُ تِژھ نوکری ہٮ۪کہٕ بہٕ ژھٲنڈِتھ تہٕ امہِ خٲطرٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہِ انسان پنُن پان پرٛپیر کٔرِتھ تِکیازِ وٕچھن والٮ۪ن منٛز تہِ آسان واریاہ دوس سٲنۍ ایگری کران زِ تِم چھِ آسان کُنہِ جایہِ نوکری کران تِم چھِ آسان مگر وۄنۍ گرِکۍ معاملات مسٲیل مدِ نظر تھٲیِتھ یہ سمجھان زِ وۄنۍ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪س پنٕنۍ فیملی امہِ پونٛسہٕ سۭتۍ پکناوان امہِ تنخواہ سۭتۍ پکناوان کہِ وۄنۍ چھُنہٕ مُمکِن کینٛہہ زِ بہٕ نِمہٕ رِسک وۄنۍ چھُنہٕ مُمکِن کینٛہہ زِ بہٕ کرٕ کٲم بہٕ کڑٕ ٹایم تہٕ پرٕ بیٚیہِ کُنہِ ایگزام خٲطرٕ کُنہِ نوکری خٲطرٕ کرٕ تیٲری. اتھ متعلق کٔرۍتو رس کھنڈ اگر کینٛہہ انکریجنگ وٲڈس آسان دیٹ وُڈ ریلی ہیلپ. ڈیفنیٹلی بھائی بہٕ وَنو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ زِ بہٕ اوسُس اکہِ وقتہٕ تتھ پُزِشن منٛز تہِ گرِ ییٚلہِ زن بہٕ سٮ۪کھ کھالان اوسُس پتہٕ اوسُس بہٕ پونٛسہٕ کماوان تتھ پٮ۪ٹھ. اچھا بالکل سٲنۍ گامٕکۍ اگر یہِ ٹی وی پروگرام وٕچھان آسان تِمن پیٚیہِ برابر یاد پتہٕ ٲسۍ أسۍ بۄنہٕ کَنۍ کھالان سٮ۪کھ مےٚ سۭتۍ یِم زن میٲنۍ دوس وغیرہ ٲسۍ اِکٹھے ٲسۍ أسۍ سُہ سٮ۪کھ ٲسۍ أسۍ کٕنان رۄپیس 200 ٲسۍ أسۍ تمہِ ساتہٕ سٮ۪کہِ ٹِپر کٕنان تِمن 200 پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ گرِ کران کنٹربیوٗٹ تِتھ تہِ ٲسۍ حل بٹ ایٹ دَ سیم ٹایم اوسُس بہٕ یورٕ گریجویشن تہِ کران. دوٚیِم چیٖز ونہٕ بہٕ تۄہہِ حٲجنی صٲب ماجد صٲب کہ اَسہِ اوس گرِ بینڈ سا یتھ زن پیٹہِ وغیرہ باکسز چھِ بناوان ٲسۍ
یل شامن بھائی بہ اور امہا کالج پت مے فادر ونان دپان تھوڑا پریشر آز نائٹس پہ کٲم کریں. اچھا آرڈر آسیا میولمت آرڈر اوس آسان کانٛہہ چیٖز نائٹس پہ کٲم کریں. تو بہٕ اوسُس ییٚلہِ بہٕ ژیٖرۍ ہُنٛد بتہٕ وتہٕ کھٮ۪مہٕ ہا بہٕ وۄتھٕ ہا تہٕ وسہٕ ہا بہٕ بینڈ ساز پٮ۪ٹھ کٲم کرنہِ أتھۍ مِشیٖن پٮ۪ٹھ کٲم رٲژن 2 بجن تام اوسُس بہٕ اَتہِ کٲم کران. ڈرایور اوس آسان بہٕ اوسُس آسان میون فادر اوس آسان اتس یہِ اوس ہیرو کران کینٛہس ٹایمس بیٚہوان پتہٕ اوسُس بہٕ تٔمِس یورے ونان ژٕ کھس ہیوٚر ژٕ کر آرام ژےٚ گوٚوُے تکلیٖف. یعنی پوٗرٕ دۄہس محنت مشقت کٔرِتھ پتہٕ شامس بالکل دۄہس کالیج بیٚیہِ. ترٛیٚیِم چیٖز ونہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ یتھ منٛز یُس زن بٔڑ بار چیٖز چھُ امپاٹنٹ چھُ یَس مینشن کرُن أزکٮ۪ن بچن اگر معموٗلی چیٖز کٲم ونو کانٛہہ چیٖز ونو وغیرہ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ چھُ گژھان حدک تہِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ چھُ گژھان حدک ہے بہٕ چھُس پران میون فوکس گژھِ انٹایر اَسہِ اوس ڈِزل موٹر گرِ مےٚ اوس فادر دِوان صبحٲے کین 2 سۭتۍ دپان اوس اورٕ أنۍ زِ ڈِزل بہٕ اوسُس یِتھے پٲٹھۍ پینٹ شٲٹ انان لگاوان گژھان اوسُس کالیج مگر ڈِزل کین 2 ٲسۍ مےٚ آسان اتھس منٛز یِم اوسُس بہٕ تراوان کالیج کینٹینس منٛز پتہٕ اوس نیران ژوگلہٕ تیٖل پمپ پٮ۪ٹھ پتہٕ اوسُس والان یُنسہِ پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ لگ بگ 1.5 کلوٗمیٹر چھُ سٲنِس گامس تام یِم 2 کین پکناوان اتھس منٛز پتہٕ واتناوان گرٕ کران فادر سوال یہِ گوٚو ٹھیٖک. مےٚ اوس نہٕ پننہِ جایہِ یہِ چیٖز گژھان تِکیازِ اگر انسان پٔزۍ پٲٹھۍ کانٛہہ چیٖز یہِ زٲنِتھ کرِ زِ یہِ چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ اکھ ذمہٕ دٲری عٲید آمٕژ کرنہٕ تٔمِس چھِ ایٖماندٲری سان یہِ ذمہٕ دٲری نِباوٕنۍ تٔمِس باسہِ نہٕ تیٚلہِ کانٛہہ تہِ کٲم ہتک امیز کینٛہہ. دوٚیِم چیٖز یہِ کہِ ییٚمۍ انسانن پنٕنۍ سُہ انا پنٕنۍ سُہ چھُنہ ونان سُہ یتھ منٛز آسان چھِ کٲکی یا یتھ منٛز آسان چھِ نہ بہٕ چھُس میں ہوں ییٚمہِ ساتہٕ انسان سُہ ایٖگو ختم کرِ تمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ سُہ زندگی ہُنٛد کانٛہہ تہِ سفر بآسٲنی طے کٔرِتھ حالانکہ مشکلات یِن ضروٗر مگر ان مشکلات کے بیچ یہ طے ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. امین صاحب جیسی شخصیات ہمارے لیے ایک مثال ہے ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے کہ زندگی میں بڑی مشکلات آتی ہیں بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑی ہرڈلز ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو تبھی پار کر پائیں گے جب ایک کمٹمنٹ ایک جذبے کے ساتھ آپ فوکسڈ رہیں گے اپنے گول پر. رکیں گے ایک وقفے کے لیے دیکھتے رہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آج جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں ڈاکٹر محمد امین ڈار صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن یونیورسٹی آف کشمیر. ہم اپنے مہمان سے مزید اس انسپائرنگ جرنی کے بارے میں بات کریں گے لیکن پروگرام میں بھی وقت ہو چلا ہے اخبارات کی سرخیوں کا. آپ تک سرخیاں پہنچاتے ہیں اس کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. میرے پاس ایک مقامی اردو روزنامہ اس سے خبر ہے بارہمولہ پارلیمانی حلقے کے لیے انتخابات پولنگ عملہ روانہ کر دیا گیا. بلا خوف خطر اپنے ووٹ کا استعمال کرے چیف الیکٹورل آفیسر. میرے پاس انگریزی اخبار ہے اور اس اخبار کے اندرونی صفحے پر چند اہم خبریں شائع ہوئی ہیں جن کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سرخی سنیے گا سری نگر ووٹر ٹرن آؤٹ ریفلیکٹڈ پیپلز ٹرسٹ ان گورنمنٹ پی ایم مودی. اور ایک سرخی اسی اخبار کی LS پولز 2024 لداخ ٹو ووٹ ٹوڈے. اور ایک سرخی سنیے گا IGP کشمیر ریویوز سیکورٹی ارینجمنٹس ان نارتھ کشمیر. اور اسی اخبار کی آخری سرخی ایکشن ٹیکن اگینسٹ 40 گورنمنٹ امپلائیز فار MCC وائلیشنز. جی میرے پاس ایک مقامی اردو روزنامہ اس سے خبر ہے کشمیر سے کنیا کماری تک ریل رابطہ بحال کرنے کے لیے اب کچھ ہی وقت درکار ہے.
اشونی ویشنو. گزشتہ 10 سالوں میں 31,000 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو شامل کیا گیا جو جرمنی کے پورے نیٹ ورک کے برابر. اسی اخبار سے اور ایک خبر ہے کام چور، رشوت خور اور سرکاری خزانے کو لوٹنے والے ملازمین اور انجینئر عنقریب سرکاری نوکریوں سے برطرف کیے جا رہے ہیں. جی اردو اخبار کے پہلے صفحے کی خبر اور اس کی سرخی آپ تک سنیے گا. اس کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں اور اس خبر کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ آج کے تمام مقامی اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ لوک سبھا انتخابات کا 5واں مرحلہ آج. بارہمولہ پارلیمانی حلقے میں عمر سجاد اور انجینئر رشید کے درمیان سخت تکونی مقابلہ متوقع. 17 لاکھ سے زائد ووٹر 22 امیدواروں کی قسمت کا کریں گے فیصلہ. 100 سال کی عمر کے 500 سے زائد ووٹر بھی حق رائے دہی کا کریں گے استعمال. جی اور ایک مقامی اردو روزنامہ اس سے خبر ہے منڈھار میں این سی چناوی جلسے میں تصادم، 2 گروپوں میں چھڑیاں چلی، 3 زخمی، 13 کے خلاف کیس درج. اسی اخبار سے اور ایک خبر ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، تلاش جاری. خراب موسمی صورتحال کے باعث بچاؤ کارروائیوں میں مشکلات. جی انگریزی اخبار کی سرخی سنیے گا. ایل جی انٹریکٹس ود ممبرس آف اپیکس کمیٹی آن ایگریکلچر ڈیولپمنٹ. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. آج کے شمارے میں ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد امین ڈار صاحب سے جو کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں. آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کشمیر یونیورسٹی کے جس شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس شعبے میں جو بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ ہے، جو ڈگریاں کرائی جاتی ہیں، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ دن بہ دن فیسلٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دن بہ دن انٹیک جو کیپیسٹی ہوتی ہے اسے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اپنے شعبے کے بارے میں ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے ہمارے ناظرین کو مطلع کریں، ہمارے ناظرین کی جانکاری میں اضافہ کریں کہ یہ شعبہ اسٹیبلش کب ہوا اور اس شعبے کی خوبیاں خصوصیات کس قسم کی ہیں. شکریہ جناب. 1965 چونکہ یونیورسٹی آف کشمیر 1948 میں اسٹیبلش گئی. صحیح بالکل. ات مز ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن آف شعبہ ایجوکیشن یا 1965 اسٹیبلش کرنا. ٹھیک. تم پتہ آو گۄڈٕ ایم ایڈ پروگرام سٹارٹ کرنے. ٹھیک. اور لیٹر آن آو ایم اے ایجوکیشن 1979 میں لانچ کرنا. ٹھیک. مزید آو ات پتہ بی ایڈ اخ پروگرام کرنا لانچ 2003 مز. رائٹ. بالکل. 2022 مز کور اس ژوٗرِم اخ کورس انٹیگریٹڈ بی ایڈ ایم ایڈ یُس زن 3 ؤرین ہُنٛد چھُ. اوکے اوکے. امِچ ایلجبلٹی چھنہٕ گریجویشن کینٛہہ بلکہ پوسٹ گریجویشن. پوسٹ گریجویشن مینز کانٛہہ تہِ یُس زن ڈفرنٹ سٹریمن منٛز پوسٹ گریجویشن آسہِ کٔرمٕژ تِم ہٮ۪کن انٹیگریٹڈ بی ایڈ ایم ایڈ خٲطرٕ. تہٕ یُس زن انٹیک کیپیسٹی چھُ ارلیر ٲس یہِ کم پیسیج آف ٹائم بڑھو اس یہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ شعبس منٛز. چوٗنٛکہِ انٹیگریٹڈ بی ایڈ پروگرام کوٚر اَسہِ ریسنٹلی لانچ. اتھ چھُ وُنہِ اَسہِ اکُے مطلب بیچ 50 سٹوڈنٹن ہُنٛد مگر پریزنٹ چھِ اتھ منٛز 19 سٹوڈنٹس اَسہِ. چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُ یُس زن ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 گوٚو تمہِ پتہٕ گٔے سٲری یِم زن ٹیٖچر ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ٲسۍ یا پروفیشنل انسٹیٹیوشنز ٲسۍ تِم آیہِ انڈر د گایڈ لائنز آف NCTE ڈائریکٹلی ناو. رائٹ. تو یوتانۍ نہٕ رِکاگنیشن کُنہِ تہِ پروگرامس میلہِ پروفیشنل پروگرامس ٹیٖچر ایجوکیشن پروگرامس NCTE نیشنل کاؤنسل فار ٹیٖچر ایجوکیشن توٚتانۍ ہٮ۪کو نہٕ نٔے پروگرام لانچ کٔرِتھ کینٛہہ. بٔلۍ زن ییٚتہِ چھُ یِم زن پرٲنۍ پروگرام آلریڈی رن گژھان چھِ ٹیٖچر ٹریننگ پروگرامس کُنہِ تہِ سٹیٹس منٛز تہٕ تِمن پروگرامن تہِ چھُ وقف مطلب پیوان کُنہِ کُنہِ ساتن یہ اپڈیٹ کرنے خاطر چیز کرنے خاطر NCTE یس پیوان انفارمیشن کریں تاکہ یُس زن رِکاگنیشن امِچ چھِ یہِ ہٮ۪کون أسۍ کنٹِنیو کٔرِتھ. سو دیٹ وے چھِ أسۍ کنیکٹڈ ونکیٚنس NCTE یس سۭتۍ تمامن پروگرامن خٲطرٕ. ریسنٹلی کوٚر اَسہِ بیٛاکھ اکھ پروگرام ییٚمہِ خٲطرٕ اَسہِ ایپلاے کوٚر یتھ أسۍ ونان چھِ ITEP پروگرام یُس زن نیشنل ایجوکیشنل پالسی چھِ 2020. اتھ منٛز آیہِ اکھ رِکمنڈیشن اکھ دِنہٕ کہِ یِم ہسا ٹیٖچر ٹریننگ انسٹیٹیوشنز چھِ یم کرن سہ ITEP پروگرامز وہ لانچ. اچھا. انٹیگریٹڈ ٹیٖچر ایجوکیشن پروگرام. اوکے اوکے. یِتھ پٲٹھۍ زن امیُک فلاسفی ونہٕ بہٕ تۄہہِ چھِ یہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اکھ ڈاکٹر اکھ انجیٖنیر یا کانٛہہ تہِ پروفیشنل جلدی مینز 12th پتے تِم انٹری کرناوان چھِ تِہُنٛد ایڈمِشن کران چھِ تاکہِ تِم گژھن پراپرلی تیار کُنہِ پروفیشن خٲطرٕ. یِتھے پٲٹھۍ کرو نہٕ أسۍ ٹیٖچنگ پروفیشن خٲطرٕ تہِ ٹرین یہِ بناوُن کمپٹنٹ یہِ بناوُن اِفیکٹِو یہِ بناوُن سُہ ٹیٖچر یس پٮ۪ٹھ أسۍ رِلے ہٮ۪کو کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ کالٹی ایجوکیشن پرووایڈ کٔرِتھ 12th پتے ہٮ۪کون أسۍ یہِ ایڈمٹ کٔرِتھ انٹر کٔرِتھ ٹیٖچنگ پروفیشن. بالکل. تہٕ یہِ ITEP پروگرامز چھُ اتھ چھِ 2
حظ یہ ٹو فولڈ نیچرک اکھ چھُ اتھ فاؤنڈیشن لیولہِ خٲطرٕ ٹیٖچر بیٛاکھ چھُ سیکنڈری لیولہِ خٲطرٕ ٹیٖچر میٖنٕز وۄنۍ کرِ پانے یہِ 12th پتہٕ یہِ بچہِ ڈِسایڈ کہِ بہٕ بناو فاؤنڈیشن لیولہِ ہُنٛد ٹیٖچر کِنہٕ بہٕ بنہٕ سیکنڈری لیولہِ ہُنٛد ٹیٖچر تِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ تمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ ایپلاے کوٚرمُت مےٚ آو نہٕ ایپروول کینٛہہ ایپروول ای أسۍ نِمو امہِ خٲطرٕ. ونڈرفل سڑا جان امین صاحب جیسے بات کر رہے تھے کہ ٹیچر ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے کہ پیڈاگوجی گئی وۄنۍ چینج پٲٹھۍ بچن اس پرناون اب الیکٹرانک آلات آ گئے ہیں, پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز آ گئے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئے ہیں, بچوں میں ان سکلز کی ضرورت ہے شاید جو 10 سال پہلے ضرورت نہیں تھی, اور جو 10 سال کے بعد شاید ضرورت ہوگی وہ آج شاید ات خاطر کت پٲٹھۍ چھُو تُہۍ کانٛہہ چھُو تُہۍ اپڈیشن کران یہ پنُن کیریکولم تہِ, کیونکہ جیسے ہم فون کو اپڈیٹ کرتے ہیں اگلے دن نیا سافٹ ویئر آتا ہے, کیونکہ بچوں کی جو ڈیمانڈس ہیں مارکیٹ کی جو ڈیمانڈس ہے وہ بھی ہر روز نئی آتی رہتی ہے, چینج ہوتی رہتی ہے. تو کرنا اپڈیٹ یہ کریکولم تہِ تاکہ صحیح پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ٹیٖچر یا ٹیٖچر ایجوکیٹر یُس چھُ یہِ چھُ مسٹ آسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ أسۍ کرو اپڈیٹ پنُن پان. یِتھ پٲٹھۍ زن رابندر ناتھ ٹیگور ونان چھُ اے لیمپ کین ناٹ لٹ انادر لیمپ unless it burns its own flame. A teacher cannot teach others unless he learns himself. Very important. صحیح کتھ. یوتانۍ أسۍ پنُن پان کنٹِنیو لرنر بناو سکالر بناو توتانۍ ہیٚکو نہٕ أسۍ بیٛاکھ تہِ ٹرین کٔرِتھ یا بیٛاکھ تہِ ایجوکیٹ کٔرِتھ کینٛہہ. صحیح کتھ چھِ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دۄہ چھُ اکھ نوٚو دۄہ آسان, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیلینج چھُ اکھ نوٚو چیلینج یِوان برٛونٛٹھ کَنۍ. یِتھ پٲٹھۍ زن ووٚن تۄہہِ ٹیکنالجی ہُنٛد ٹایم چھُ, اگر نہٕ أسۍ پنُن پان اپڈیٹ کرو کینٛہہ أسۍ بنو آوُٹ ڈیٹ. ٹرٛوٗ. یُس ٹیٖچر چاہے سکوٗلس منٛز چھا پرایمری لیولہِ پٮ۪ٹھ چھا ECC لیولہِ پٮ۪ٹھ چھا یا یونیورسٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ یا کُنہِ پروفیشنل ایجوکیشنس منٛز چھُ, اگر نہٕ سُہ ٹیکنالوجی ٹیک سیوی آسہِ کینٛہہ, ٹیک فیلیا آسہِ کینٛہہ, کمپٹنٹ آسہِ کینٛہہ, ٹیکنو پیڈاگوجیکل کمپٹنس آسہِ کینٛہہ, یہِ ٹیٖچر آسہِ میزریبلی فیلیر ان کلاس. یوٗتاہ زن تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ تُہۍ کیٛاہ چھِو کران امہِ خٲطرٕ, پانہٕ چھُس بہٕ ییٚتس بِہِتھ مگر 10 بجے گژھِ سٲنِس ڈپارٹمنٹس منٛز یُس زن اَسہِ ورک شاپ یوٕ کوٚرمُت چھُ سٹارٹ, تمیُک یُس گۄڈنیُک سیشن لگہِ سُہ لگہِ 10 بجے. بہٕ وَنو تۄہہِ مےٚ چھُ اوٚنمُت ایکسپٲرٹ اکھ یُس زن گۄڈنِکِس سیشنس منٛز آسہِ, یہِ چھُ بھارتیہ داسن یونیورسٹی تامل ناڈوٗوس. أمِس چھُ ناو پروفیسر سینتھل ناتھن. اکہِ لٹہِ گوٚو مےٚ أمِس سۭتۍ مُلاقات أکِس جایہِ. یہِ چھُ ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہُنٛد پروفیسر. ایجوکیشن ٹیکنالوجی. أمِس چھُ جرنلزمس منٛز تہِ PG, أمِس چھُ کمپیوٗٹر ساینسس منٛز تہِ PG. یِتھی ایکسپٲرٹ یِم زن لیکچر دِوان چھِ, اورینٹیشن دِوان چھِ, ورک شاپن منٛز أسۍ انان چھِ, سیمینارن منٛز انان چھِ, تاکہِ یِم زن ٹیٖچر پراسپیکٹِو ٹیٖچٲرٕس چھِ آسان, سٹوٗڈنٹ ٹیٖچٲرٕس سٲنِس شوبے ایجوکیشنس منٛز, تِمن میلہِ یہِ ٹریننگ, تِم کرن انڈرسٹینڈ ٹیکنالوجی تہِ, یا یِم زن ڈفرنٹ ایریاز چھِ یتھ بارس منٛز ٹیٖچرس أکِس اویرنیس گژھِ آسٕنۍ, انڈرسٹینڈنگ گژھِ آسٕنۍ. سپوز پٔتِم ورک شاپ کوٚر مےٚ مینٹل ہیلتھس پٮ۪ٹھ, انکلوٗسِو ایجوکیشنس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ ایکسکلوٗسِولی ٹیکنالوجی رِلیٹڈ. أزیُک ورک شاپ یہِ گژھِ سٹارٹ 10 بجے, اور اتھ گٔے اَسہِ 1-2 دۄہ کٔرۍ اَسہِ, برٛٮ۪سوار تہٕ جمعہ کوٚر, وۄنۍ روزِ یہِ کنٹِنیو ژٔنٛدٕروار, بوموار تہٕ بودوار. کمپلیٖٹلی ییٖتیاہ 14 سیشنز چھِ, کینٛہہ چھِ پننہِ شوبے ایجوکیشنٕکۍ ٹیٖچر یِم زن اتہِ لیکچٲرٕس دِن, کینٛہہ چھِ یِم زن اَسہِ باقٕے یونیورسٹی پٮ۪ٹھ أنمٕتۍ چھِ, اکھ چھُ یُس اَسہِ پننہِ کمپیوٗٹر ساینس ڈپارٹمنٹ پٮ۪ٹھ اوٚنمُت چھُ أتۍ. تِکیٛازِ وۄنۍ بنیٛاو یہِ ملٹی ڈسپلنری یہِ سورُے ایجوکیشن. وۄنۍ ہیٚکو نہٕ أسۍ کنفاین کٔرِتھ کینٛہہ کہِ ایجوکیشنس منٛز پرنایہِ ایجوکیشن وول. نیو ایجوکیشن پالیسی. ارلیر اوس اَسہِ آسان اَسہِ گوٚژھ آسُن پیڈاگوجِکل کورسن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ٹیٖچر بناوٕنۍ خٲطرٕ بایو ساینسُک, میٖنٕز زالجی ہُنٛد, باٹنی ہُنٛد, نتہٕ گوٚژھ آسُن کیمسٹری ہُنٛد, فزکسُک, میتھُک, یِتھٕے پٲٹھۍ گوٚژھ ہسٹری ہُنٛد آسُن, جیوگرافی. یُس اَسہِ وٕنکیٚنس ٹیٖچر ضوٚرتھ چھِ آسان یونیورسٹی منٛز, ٹیٖچر ٹریننگ انسٹِٹیوشنس منٛز, یہِ ہیٚکہِ سمپل سوشل ساینس ٲسِتھ. کُنہِ تہِ ساینس منٛز گژھِ یہِ PG آسُن, أمِس آسہِ M.Ed, أمِس آسہِ نیٹ کالِفاے, PhD آسٮ۪س, یہِ ہیٚکہِ اپوینٹ گژھِ اسسٹنٹ پروفیسر سٲنِس ٹیٖچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. پروفیسر صٲب بیٛاکھ اکھ اہم سوال وۄپدیو میٲنِس ذہنس منٛز, چوٗنٛکہِ یُس زن سٲنۍ نٔو تعلیٖمی پالسی چھِ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ بڑٕ سرٛنۍ نظر. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ سٮ۪ٹھاہ زور چھُ آمُت دِنہٕ ماجہِ زیوِ ہٕنٛزِ ترویج ہٕنٛدِ حوالہٕ, ماجہِ زیوِ منٛز بچہِ پرناوُن, تٔمۍ سٕنٛز تربیت کرٕنۍ. مےٚ گوٚو بڑٕ دِل خۄش زِ اگر أسۍ تۄہہِ کانٛہہ سوال اردوٗ پٲٹھۍ تہِ پرٛژھ تۄہہِ دِیِو تۄہہِ جواب کٲشِر پٲٹھۍ. حالانکہِ گژھان چھُ اتھ برعکس سٲنِس پروگرامس منٛز یا ادروایز تہِ زندگی ہٕنٛدٮ۪ن باقین معاملاتن منٛز. تہٕ اَسہِ ؤنۍتو زِ فٲشن سمجھِتھ پتہٕ وۄپر زبانن منٛز کتھ کرٕنۍ, تعلیٖم ہٕنٛدِ شعوبہٕ کہِ حوالہٕ ؤنۍتو اَسہِ کوٗتاہ ضروٗری چھِ زِ پننہِ ماجہِ زیوِ منٛز بچہِ پرناوُن, سمجھاوُن, لیکھناوُن, تہٕ کیٛاہ پٔزۍ پٲٹھۍ پیٚیہِ زیادٕ بہتر امپیکٹ اثر تِہنٛدِس ذہنس پٮ۪ٹھ, بچن ہٕنٛدِس ذہنس پٮ۪ٹھ, اگر تِم پننہِ ماجہِ زیوِ منٛز کانٛہہ چیٖز ہیٚچھناوُکھ. بہتریٖن کوسچن کوٚروٕ تۄہہِ جناب, شُکریہ.
تکیاز مہاتما گاندھی یُس زن اکھ وِجنری اوس فلاسفر اوس ایجوکیشنسٹ اوس ریولیوشنری اوس تمو چھُ فرمومُت أکِس جایہِ I want the culture of other countries to blow through my window. But I do not want to swept off my feet by any of them. Means باقین country ہُنٛد culture یَن tradition یَن أسۍ کرون accommodate accept کرو اَتھ منٛز چھنہٕ problem نٔو technology اَسہِ پَزِ adopt کَرٕنۍ تِکیازِ اَتھ چھِ benefits. But at the same time, I do not want to swept off my feet by any of them. پنٕنۍ روٗٹس کرو نہٕ ختم پنٕنۍ روٗٹس کرو نہٕ ختم کینٛہہ صحیح تِکیازِ پنٕنۍ روٗٹ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ امپارٹنٹ یُس زن سٲنۍ ماجہِ زٮ۪و چھِ یُس زن کشمیٖری چھِ یہِ چھِ سٲنۍ ماجہِ زٮ۪و اگر أسۍ یہِ ختم کرو آز کل چھُس وٕچھان اکثر اگر سٹوٗڈنٹن أسۍ کلاس روٗمس منٛز تہِ کوسچن پرژھان چھِ یا دِن اردوٗوس منٛز جواب نتہٕ دِن انگلشس منٛز جواب صحیح کتھ ییٚلہِ کہِ زن تِہُنٛد اکھ آپشن گوٚژھ آسُن بہٕ چھُس دپان واریاہ لینگویج ہیٚچھن اکھ بچہِ یہِ ہیٚچھن 10 لینگویج یہِ ہیٚچھن 15 لینگویج ییٖژاہ أمِس منٛز پوٹینشل چھِ But not at the cost of his own mother tongue. Not at the cost of his own mother tongue. So mother tongue چھِ واریاہ important. یہِ چھِ أسۍ برونٛٹھ کُن پکناوٕنۍ اَتھ چھِ أسۍ پوچھر دیُن یہِ چھِ أسۍ سانٮ۪ن بچن تانۍ ضروٗری واتناوٕنۍ تِمن سۭتۍ چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرٕنۍ تِمن چھِ أسۍ اردوٗ تہِ ہیٚچھناوٕنۍ تِم چھِ أسۍ انگریٖزی تہِ ہیٚچھناوٕنۍ بٹ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ تِم ضروٗری کٲشِر ہیٚچھناوٕنۍ. ماشاء اللہ سٮ۪ٹھٕے جان کتھ تہٕ اَسہِ پیٚیہِ وٕنکیٚنس رُکُن اَکہِ بیٚیہِ وقفہٕ باپتھ أسۍ کرو وٕچھن والٮ۪ن یِہے گُزٲرِش زِ تُہۍ روٗزِو وٕچھان سون تُہُنٛد اَسہِ سارنٕے ہُنٛد پسندیٖدٕ برٛیک فاسٹ شو گُڈ مارنِنٛگ JNK. Majid will come back. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ناظرین وقت کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. آج جو خصوصی مہمان ہمارے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد امین ڈار صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن یونیورسٹی آف کشمیر. تو ہم اپنے مہمان کی طرف رخ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو والد صاحب کی چند کتابیں بھی ساتھ لائی ہیں تو چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کا جو ادب کے ساتھ کافی تعلق رہا ہے تو اس حوالے سے اگر کچھ بتانا چاہیں گے ان کتابوں کے بارے میں. میں بتا دوں ماجد آپ کو کہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ ان کے والد محترم کو ہم پروگرام میں مدعو کریں. ایک بار لائن اپ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن اس وقت موسم نے اجازت نہیں دی اور وہ جو کہ بزرگ تھے. لیکن اب دیکھیے وہ نہ صحیح ان کے فرزند ہمارے پروگرام میں ہیں اور آپ سے ہم گزارش کریں گے بلکہ کہ جو آپ ان کی 2 کتابیں ساتھ لائے ہیں صوفی شاعری کی اس میں سے اگر کچھ ہمیں عنایت فرمائیں گے ان کا کوئی کلام. جی بالکل بالکل بہت شکریہ. یہ دوسری حصہ دوم ہے جی. تو اس کتاب کا جو ہم نے جو نام منتخب کیا ہے وہ ہے خزینہ اسرار. خزینہ اسرار ٹھیک. اس کا یہ دوسرا شمارہ ہے. تو اظہر صاحب میں آپ کو یہ بھی پہلے بتانا چاہوں گا کہ جو یہ دوسرا شمارہ ہے جی یہ ہم نے یہاں پر ہی دوردرشن میں اسٹوڈیوز میں ہی ریلیز اس کی رسم رونمائی کی. اور رسم رونمائی کرنے والے کوئی اور نہیں آپ کے والد محترم ہیں. پروردگار انہیں بھی گری کر رحمت کرے. اچھا آمین آمین. تو اس نے بہت پہل کی اس ٹائم اور یہ پروگرام یہاں منعقد ہوا اور یہ جو دوسرے حصے دوم ہے اس کا یہاں پر ہی بک ریلیز فنکشن. بہت شکریہ. اسی بک جو یہ دوسری کتاب ہے ان کی کتاب ہے اسی میں سے میں آپ کو کچھ سنانا چاہوں. ضرور ارشاد. ضرور ارشاد. جیسے ایک غزل ہے ان کی عجب عاشق عجب آشکار. عجب عاشق عجب آشکار عجب گفتار عجب اسرار عجب معشوق عجب انوار عجب گفتار عجب اسرار. واہ. عجب ڈوٹھم میں پن یار عجب سخنا میں تھو نمکار عجب سخنس عجب اتوار عجب گفتار عجب اسرار. عجب فکرہ عجب اذکار عجب ٹکرہ کران لر پار عجب سکرہ یا اہنکار عجب گفتار عجب اسرار. عجب چی نور عجب چی نار عجب سورس بنیا بلگار عجب علمہ عجب اخبار عجب گفتار عجب اسرار. عجب آبس عجب چی باد عجب خاکس رلوت نار عجب نقشہ عجب اظہار عجب گفتار عجب اسرار. عجب یونیہ عجب یندرس عجب پن خود بالاہس عجب شاہ وچ کیا خونخار عجب گفتار عجب اسرار. عجب الیو ژٕ چھُکھ پانس عجب شاہ چھُے لا مکانس
عجب شیزان عجب بنیار عجب گفتار عجب اسرار. سڑا خوبصورت سڑا شکریہ. چونکہ یل تھی کلام ٲسِو پننس مرحوم والد محترم سن پیش کران میرے ذہنس مز وپدیو اخ سوال چونکہ تہد تعلق براہ راست نوجوان ست تک نوجوان کلاس رومس مز پرناوان تہذ تربیت کران. سانہ کشیر ریشور پیروار ونان یہ صوفی سنتن ہز سرزمین مگر اس صوفیتس ست سون تعلق رودمت اس زن یھ پس ہند معاملہ رودمت تر مز حدس تامت کمی آمز. تہ کیا باسان یل تھی پنن سٹوڈنٹس انٹریکٹ کران نوجوان انٹریکٹ کران کتت آئی سہ گیپ کم بنے تم معاملات تو مسائل تو مشکلات یم ست یہ اخ بوڑ ژھین ات مز آو. بالکل جناب بہ ونو تہ اخ چیز کت اس زن یہ سون یہ میراث روزمت صوفیت میراث روزمت اگر اس وچھو اس زن اخ صوفی آسان یہ انکلوسیو آسان. صحیح سب کو ساتھ لینے والا سب کو ساتھ لینے والا. صحیح بہ ونو تہ پنس فادر سن یہ شخصیت یم زن گامس مز زٹھ لکٹ بڑ تم تمس واریاہ احترام کران تمن پان تہ واریاہ احترام کران. صحیح اتھے پٲٹھۍ ونو بہٕ یُس زن اس پنڈت برادری یم زن یت کشمیر مز درامت ونکس جمس بست میرٹس مز دہلی مز بست کینٛہہ امریکہس مز بست تمن ستھ میٲنس فادرس واریاہ کلوز ریلیشن. اگر تم یہ پروگرام وچھان آسن تم گژھن بڑ خوش وچھت کہ علی محمد ڈار صبن بچہ اور تمے سات نا کہ تم ونکس تہ کران مے فونس پہ چونکہ کوشچن تہد کہ یہ صوفیت تہوا کلاس رومس مز تو مے بالکل ہمیشہ یم سات بہ کھانا چیز بہ ون کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ شیخ العالمن کھانا شعر ون پنس فادر سن کتاب مز کینٛہہ شعر ون چونکہ بہ ایجوکیشنل فلاسفی پرناوان فلاسفی مز یہ سکوپ بنان چاہے اس آئیڈیلزم پرناو پریگمیٹزم پرناو نیچرلزم پرناو یا بے کانٛہہ فلاسفی پرناو تر مز سکوپ بنان کہ یم زن پن یم ہند شعرا یمو زن لٹریچرس مز کنٹربیوٹ کورمت یہ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ کاپلیٹ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ غزل ہیکو کنیکٹ کرت تر سی. ٹرو مگر بہت بیسکلی میون سوال یہ اس زن یھ پس اس روزمت پن صوفی بزرگن ست تعلق داری ہند معاملہ رودمت تر مز ازکس دورس مز واریاہ کمی آمت تو اس زن یہ ڈراسٹک چینج آئی یا اس زن یہ تبدیلی آئی ات کیا تہ باسان بنیادی وجوہات کیا بنیادی وجوہات یہ کہ اس گئی تھوڑا ڈسکنیکٹ. مے ون گۄڈنیتھے اس زن پن یہ کلچر پن اتہاس ام سۭتۍ چھُنہٕ ڈسکنیکٹ گژھُن کینٛہہ. میں آج بھی اپنے جو پراسپیکٹو ٹیچرس ہیں تمن ون بہ اسٹوڈنٹس کے تم پراسپیکٹو ٹیچرس میں ان کو کبھی کبھی سجیسٹ کرتا ہوں بس ون تھی پڑھی آپ جان ایس برو بیکر پڑھی فلاسفی کی کتاب پڑھی آپ رسک پڑھی آپ باقی بکس پڑھی شیکسپیئر پڑھی لیکن ساتھ ساتھ میں آپ اپنے شیخ العالم کو بھی للدت کو بھی پڑھے رحمہ راہی صاحب کو علی محمد ڈار صاحب کو پڑھے علی محمد ڈار صاحب کو پڑھے ان کی کتابیں بھی دیکھیں ان شعروں کو بھی دیکھیں کہ اس سے کیا آپ کو ملے گا. یت مجھ تم ویلیوز یم نا عام پٲٹھۍ ملن کی یم نا مارکیٹس مز ملن اس کی یم تم سپرچوئل ویلیوز. صحیح کت اگر ات ست کنیکٹ گھن یہ امپارٹنٹ کہ سٹیٹ لیولہِ پہ سوسائٹل لیولہِ پہ ام خاطر کرو کوشش یم تہ زن سٹیک ہولڈرز ایز اے ٹیچر ایجوکیٹر ٹیچر یونیورسٹی تھی پنہ جائے میڈیا یا باقی سٹیک ہولڈرز سارے ذمہ داری کلیکٹو ریسپانسبلٹی چونکہ ونکس ات متعلق کت کر یہ اخ ذمہ داری نبھاوان سو پرت کش پن پن ذمہ داری نبھاو چاہے سکول ٹیچر یہ پرناون وول اردو پرناون وول امس تہ پن ذمہ داری انڈاؤٹڈلی ڈاکٹر صاحب گھر فیملی مز روزت تک پیرنٹن تہ پن ذمہ داری نبھاوی تاکہ اس پکناون یہ کلچر. اور یہ ضروری بھی ہے کہ جب ہم بات کریں کہ ایجوکیشن جو ہے از این آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ کہ یہ اسپیسیفک نہیں ہے کسی سبجیکٹ کو لے کے کسی پرٹیکولر ٹاپک کو لے کے یہ اوور آل ڈیولپمنٹ ہے. اس میں شاید ویلیوز بھی آتے ہیں مورلز بھی آتے ہیں اور میرے خیال سے جب ایک ٹیچر ایک لٹریچر پہ بھی نظر رکھے گا تبھی جا کے وہ ان ویلیوز کو ٹرانسمٹ کر کے ڈسمینیٹ کر کے اپنی آڈینس تک بھی پہنچائے گا. جو ڈاکٹر صاحب ہم چونکہ وقت کی قلت ہے پروگرام کے اختتام تک آ رہے ہیں تو جو آپ کے فیوچر ایمبیشنز ہیں اس حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ ہیں یا فیوچر کے کچھ پروجیکٹس ہیں اگر ان پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. کوئی خاص پروجیکٹ ہیں جس پہ ابھی یونیورسٹی کام کر رہی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے تو پلیز اس پہ تھوڑی سی روشنی. جناب یونیورسٹی میں ابھی جو نیک آنے والا ہے نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کاؤنسل جو اسیس کرتی ہے یونیورسٹیز کو
एक्रेडिटेशन करती है यूनिवर्सिटीज़ को, तो पूरा फोकस जो अभी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का है, डिपार्टमेंट्स का है, वो उसी पर है। ओके, कितने साल के बाद ये दोबारा ये 5 साल के बाद है, आफ्टर 5 years 4-5 साल के बाद। तो ये जो 4-5 साल के बाद ये कोशिश रहती है 4 साल तक जितने भी कंट्रीब्यूशंस हो, टीचर्स की कंट्रीब्यूशन हो, स्टूडेंट्स की, स्कॉलर्स दिखा पाए टीचिंग के रिलेटेड, रिसर्च के रिलेटेड या एक्सटेंशन एक्टिविटीज के रिलेटेड, तो इस डेटा को हमें कंपाइल करना है। अच्छा, जिसके लिए हमारा एक अलग विंग है वहां पर, डिका, डायरेक्टरेट ऑफ, आप उसके नोडल ऑफिसर भी हैं। हाँ, तो ये जो डिका है ये करता है। तो इसके नोडल ऑफिसर्स भी हर एक डिपार्टमेंट में हैं। जैसे मैं भी अपने डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर हूँ, बाकी डिपार्टमेंट्स में नोडल ऑफिसर्स हैं। तो हम ये सारा जो डेटा है कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेज रहे हैं, ताकि जो ये नैक हो जाए तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी को एक अच्छा ग्रेड मिले। तो ये एक जो यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोजेक्ट है। अगर मैं इंडिविजुअली बताऊंगा तो थोड़ा सा मैं अभी इसी जो आपने कहा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, इस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। 1-2 रिसर्च आर्टिकल्स मैंने इस पे अभी पब्लिश भी किए हैं, अच्छे जर्नल्स में हो गए हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश हो गए, और एक बुक लिख रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। वंडरफुल, अच्छा, ये बहुत दिलचस्प मौजू है। तो वो इंशाल्लाह इसी साल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये बुक जो है पब्लिश हो जाएगी। वंडरफुल। तो ये कोशिश हो रही है हर एक डिपार्टमेंट से, अपने अपने इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशंस हैं कर रहे हैं, तो हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं जितना हो सकता है। मुझे याद है एक दिन मरहूम प्रोफेसर रहमा राही साहब के साथ सफ़र करने का मौका मिला, तो अभी प्रोग्राम के हवाले से बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि एक शेर, उन्होंने मुझे कहा, बोला कि एक शेर है, कभी मौका मिले, रिलेवेंट बात हो तो ये शेर ज़रूर छेड़ देना। वो शेर अभी मुझे लगता है रिलेवेंट बात चल रही है। वो शेर में दोहराऊंगा कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं भी हैरत हूं कि दुनिया से क्या हो जाएगी, मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, आपने बात छेड़ी कि एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या देखते हैं आप, चूंकि इस पर आपकी माशाल्लाह अच्छी खासी रिसर्च होगी, किताब लिखना कोई आसान बात नहीं है, तो क्या समझते हैं आप हमारी तालीम का मुस्तकबिल क्या है? क्या आने वाले कल में भी असातिज़ा किराम क्लासरूम में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, या सिलसिला कुछ और ही होगा? बिल्कुल, जो एक उस्ताद है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं करेगी। ओके, ये डेफिनेटली है, उस्ताद को वहां रहना है। अच्छा, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी का एक ही डोमेन नहीं है इंटेलेक्चुअल, ट्रू, इफेक्टिव डोमेन भी है, फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी हैं। ट्रू। तो उन नीड्स को एड्रेस करने के लिए टीचर का रहना वहां जरूरी है। दूसरा, ये एक मीडिएटर है बिटवीन जो भी सबस्टेंशिएट कर रही है टेक्नोलॉजी, हमारी टीचिंग को फैसिलिटेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। टीचर एक मीडिएटर हमेशा है, एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड है, एक काउंसलर है। तो इसलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये रिप्लेस नहीं करेगी। अच्छा, ये सिर्फ हमें फैसिलिटेट करेगी, सबस्टेंशिएट करेगी हमारे आर्ग्यूमेंट्स को, हमारी टीचिंग को, बल्कि रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो ये मेरा मानना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वंडरफुल। ये बताइएगा हमें कि जाहिर सी बात है आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इसी यूनिवर्सिटी के आप तालिब इल्म रहे हैं, तब के दौर, तालिब इल्मी के दौर और अब के दौर में खासी फ़र्क तो दिख ही रही होगी आपको, लेकिन ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर आप चाहते हैं, चूँकि यूनिवर्सिटी का अमला भी, यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन वो भी ये प्रोग्राम देखते हैं, कहाँ कहाँ पर आप चाहते हैं कि बेहतरी लाई जाए, न सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, ओवरऑल कश्मीर यूनिवर्सिटी के कामकाज के हवाले से, पढ़ाने लिखाने के हवाले से और बाकी मामला के हवाले से? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहां पर हमें फोकस करने की जरूरत है। जैसे आपने पहले भी बात छेड़ी है, जो मॉरल डेवलपमेंट है, इस पे फोकस करने की जरूरत है। ये पहले लेवल से ही स्टार्टिंग लेवल, फाउंडेशन लेवल से ही कोशिश करने की जरूरत है। सही है। मीन्स हमारे पास हमारे करिकुलम में ऐसे कंटेंट होना जरूरी है, ऐसा कंटेंट होना जरूरी है जिससे बच्चों में वो मॉरल वैल्यूज डेवलप हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जिसका हमने अभी जिक्र भी किया है, दैट इज टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है, जो इम्पैक्ट है एजुकेशन पे, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो स्कूल्स में हैं, कॉलेज में हम अभी कर रहे हैं, कोशिशें चल रही है, गवर्नमेंट लेवल पर कोशिशें चल रही हैं, सोसाइटल लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि हम स्मार्ट क्लासरूम्स प्रोवाइड करें, अच्छे स्कूल्स दे, अच्छे क्लासरूम्स दे। तो इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है। सही है। वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स देने की जरूरत है, ताकि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किया गया है, तो उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ हमारे बच्चे जो हैं कम्पीट कर पाए। बहुत सारे ऐसे हैं
जो निकल के आए हैं, compete कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बच्चे हैं पहले से ही तैयार। सही बात Foundation कही level से आपने, तैयार और हम पूरी उम्मीद रखेंगे कि इन बातों की तरफ तवज्जो मबजूल ज़रूर की जाएगी। जो बरसरी इख्तियार और इक़्तिदार हज़रात और ख़वातीन बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, दूसरे इदारों में, जो हमारे प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ आवर होने के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के आज के शुमारे में आप हमारे साथ जुड़े रहे। आई एम रियली सॉरी, मेरी खांसी ने आपको बड़ा इरिटेट किया होगा, लेकिन इसको रोकना मेरे बस में नहीं था। खैर, हमारी अच्छी सेहत के लिए दुआएं कीजिएगा। हम आपकी अच्छी सेहत के लिए हमेशा परवरदिगार से दुआएं करते। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम भी तो खुदा सवाल।